नाजरीन आदाब। आज सारी दुनिया का इंहिसार पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत पर है। मगरबी एशिया में जंग की वजह से पेट्रोल की ज़रूरत और उसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। वो ममालिक जहाँ पर खान तेल मौजूद हैं वो फ़िलहाल दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार किए जा रहे हैं, मगर जिन ममालिक का इंहिसार खान तेल की दरामद पर है वहाँ पर आए दिन पेट्रोल, डीज़ल, LPG और PNG जैसे मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो नाजरीन, आज हम शान टीवी की खुसूसी बात सरोज के साथ में खान तेल से लेकर पेट्रोलियम मसनूआत की तैयारी तक के हालात पर बात करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम क्रूड ऑयल की नक्कासी और रिफाइनरी प्रोसेस से क्रूड ऑयल को गुजार कर सार्फिन तक पहुंचाने के सफ़र पर मुश्तमिल हमारे आज के प्रोग्राम शान टीवी की खुसूसी बात सरोज के साथ में आपका इस्तकबाल है। चंद दिन कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात के दौरान वेनेजुएला के सदर मदुरो को उनके बेडरूम से अहलिया के हमरा अगवा कर लिया था और उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि वेनेजुएला के सदर मदुरो ने ऐसी कोई फाश गलती नहीं की थी, मगर फिर भी उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया और अब वो अमेरिकी कैद में है। इसके बाद अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला के तेल पर अपने कब्ज़े का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका के इस इक़दाम पर सारी दुनिया खामोश रही और अब वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका काबिज़ है। कहा जा रहा है कि दुनिया के खान तेल का 5वां हिस्सा वेनेजुएला में मौजूद है। सऊदी अरब, ईरान, कनाडा से ज़्यादा खान तेल इस मुल्क में मौजूद है। माहिरीन वेनेजुएला के खान तेल के ज़खायर में मौजूद क्रूड ऑयल के हवाले से कहते हैं कि 303 बिलियन बैरल खाम तेल वेनेजुएला में मौजूद है। दरअसल हमारी गुफ्तगू का महवर खाम तेल से लेकर पेट्रोलियम अशिया की तैयारी और मार्केट में पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, LPG, PNG की शक्ल में इन अशिया की फ़रोख्त पर मुश्तमिल है। खाम तेल जैसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। मार्केट में इसको इस्तेमाल के काबिल बनाकर फ़रोख्त करने के मरहले तक लाने में काफ़ी मशक्क़त से इसको गुजारना पड़ता है। हमें जो पेट्रोल और डीज़ल बड़ी आसानी से मिल जाता है उसको खाम तेल से अलहदा करके रिफाइनरी में बहुत सारे मराहिल और तपिश से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि समंदरी सतह के नीचे से निकाले जाने वाला खाम तेल रिफाइनरीज़ में नहीं पहुंच जाता तब तक वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। रिफाइनरी में जहां मुख्तलिफ मराहिल से इसको गुजारा जाता है तो ये खाम तेल अलग अलग मराहिल में पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन या फिर LPG और PNG की शक्ल में इख्तियार करके मार्केट तक पहुंचता है। इस सारे मरहले में मामूली गलती या कोताही रिफाइनरी के साथ वहां पर काम करने वाले अमले के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाजरीन, आपको बता दें, जैसे ही ये खाम तेल रिफाइनरी को पहुंचता है तब ही इस खाम तेल से क्या क्या तैयार होगा इसका फ़ैसला कर लिया जाता है। रिफाइनरी में 400 डिग्री सेल्सियस पर जब ये खाम तेल गर्म किया जाता है तो इसमें से मौजूद मसनूआत तैयार होते हैं। इनमें LPG, पेट्रोल, डीज़ल, जेट फ्यूल, केरोसिन और आखिरी मरहले में डांबर तैयार होकर मशीन से ये बाहर निकलता है। नाजरीन, आपको बता दें, जिस रिफाइनरी में खाम तेल को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है उस रिफाइनरी का वो हिस्सा जहाँ पर खाम तेल को गरमाया जाता है वो 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है, मगर इसका ऊपरी हिस्सा इंतहाई ठंडा होता है। यही वजह होती है कि इस हिस्से में तैयार होने वाली गैस भी इंतहाई ठंडी होती है। दरअसल खाम तेल को जब इन मरहले से गुजारा जाता है तो वो मशीन से एक बोतल नुमा चिमनी में मुंतकिल होता है, जहाँ पर गर्म बुखारात पैदा होते हैं और चिमनी में वो अपनी जगह बनाते हैं। जैसे जैसे बुखारात चिमनी में के मुख्तलिफ गोशों तक पहुँचने जाते हैं वैसे वैसे ये मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत में तब्दील होते जाते हैं। इसकी वजह बुखारात के दर्जे हरारत में तब्दीली होती है। जब ये बुखारात सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर दर्जे हरारत काफ़ी कम होती है और ये बुखारात LPG गैस में तब्दील हो जाते हैं। ईरान और अमेरिका के माबैन पाकिस्तान की सालिसी के बाद दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई थी। तवक्को की जा रही थी कि इस बातचीत के मुसब्बित नताइज बरामद होंगे, मगर अमन मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए और अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने वापसी के दौरान ये बात कही कि हमने सबसे बेहतरीन और क़तई मौका ईरान को फ़राहम किया था, मगर तेहरान के साथ हमारे मुज़ाकरात नाकाम रहे।
امن مذاکرات کے ناکام ہونے کے ساتھ ہی امریکی صدر نے آبنائے ہرموز پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور امریکی افواج نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے تمام پورٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جو بھی بحری جہاز ایران پورٹس پر روانہ ہوگا یا پھر پورٹس پر لنگر انداز کریں گے، انہیں یا تو ضبط کر لیا جائے گا یا پھر اس کو نشانہ بنانے کا کام کیا جائے گا۔ امریکہ کے اس فیصلے کے بعد تیل کے عالمی مارکیٹ میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، اور محض ایک ہی دن میں خام تیل کی قیمت فی بیرل 100 امریکی ڈالر تک تجاوز کر گئی تھی۔ مگر ہم بات کر رہے تھے خام تیل کے ریفائنری تک پہنچنے اور اس کے بعد مختلف پیٹرولیم مصنوعات میں اس کی تبدیلی کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ریفائنری کے ہمہ منازل ٹاورز میں جب یہ خام تیل پہنچایا جاتا ہے تو اس کو کس طرح مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو ریفائنری کی اس چمنی میں جہاں پر خام تیل مختلف پیٹرولیم اشیاء میں تبدیل ہوتا ہے تو ہمیں نظر آئے گا کہ سب سے بالائی حصہ جہاں پر LPG اور ریفائنری گیس تیار ہوتی ہے، اور یہ گیس خام تیل سے پیدا ہونے والے بخارات سے تشکیل پاتی ہے۔ یہ گیس پکوان اور فیکٹریوں کے استعمال میں کام آتی ہے۔ صنعتی ایندھن میں اس گیس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم دوسرے درجے میں آئیں گے تو یہاں پر گاڑیوں، موٹر گاڑیوں، کاروں کو ایندھن فراہم کرنے والا پیٹرول تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے درجے میں کیروسین اور جیٹ فیول جمع ہوتا ہے، جو ہوائی جہازوں کے انجن اور حرارتی نظام میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے حصے میں ڈیزل تشکیل پاتا ہے، جو ٹرک، بسوں، لوریوں اور جنریٹرز میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ آخری حصے میں جب اس خام تیل کا فضلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس سے ڈامبر تیار ہوتا ہے، جو واٹر پروفنگ اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ کس طرح خام تیل مختلف مراحل سے گزر کر کہیں پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، جیٹ فیول، LPG اور پھر ڈامبر میں کی شکل میں کس طرح عام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اس سارے مرحلے میں بڑے احتیاط اور چوکسی اختیار کرنی پڑتی ہے، مگر اہم بات اب یہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ عالمی مارکیٹ پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ ایک جانب دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تیسرے مرحلے کے امن مذاکرات کا اسلام آباد میں بہت جلد آغاز ہوگا۔ سوشل میڈیا پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ہی خوشی کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے بیشتر مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے اور بہت جلد جنگ بندی پر مثبت فیصلہ ہوگا، اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرموز کو کچھ وقت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ مگر امریکہ کی جانب سے ایران کی ناکہ بندی برقرار رکھنے پر ایران نے امریکہ کو امن معاہدے میں دھوکہ دینے کا مورد الزام ٹھہراتے ہوئے آبنائے ہرموز کو دوبارہ بند کر دیا ہے۔ ایران کے اس فیصلے کے بعد درآمد اور برآمد پر پھر ایک مرتبہ روک لگ جائے گی، اور خام تیل کی قیمتوں میں پھر ایک مرتبہ بڑے پیمانے پر اضافہ متوقع ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی مزید معلومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو تک سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔